समस्ते समवेत भाव प्रभुंकर श्रेष्ठ नाम ओम श्रद्धापूर्वक 3 थर उच्चारण करवा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जगुणेन्दुतुषारहारधवलं यशुभ्रवस्त्रावृतं वीणावरदण्डमण्डितकरा यशीतपद्मासना ब्रह्मसूतशङ्कर प्रभृतिवे देव्यो सदा वन्दिता। श्यामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्मविसारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणी अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मनामाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित सज्जन मंडली पूजार योग्य मातृशक्ति समस्त को मोर श्रद्धा भक्ति नमन। ईश्वरंकर अपार करुणारू आमे समस्ते समवेत भावरे श्रीमद् भागवत गीतार रसस्वादन आमे समस्ते करुचे। वर्तमान गीता पाठ करिबा
सप्तम अध्यायर नवम श्लोक पर्यंत आम चर्चा सरी जाता। दशम श्लोक रु आवृत्ति करवा 15 पर्यंत। बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धि बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहम् कामराग विवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। जे चैव सात्विका भावा राजसास्तमसास्तु मत्वएवेति तान् विद्धि न त्वजेषु ते मयि त्रिगुण्यमयोर्भावे रेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्वया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृते नो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया उपहृतज्ञानम् आसुरं भावमाश्रितः। 10 बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु नामोऽस्मि भरतर्षभ। जय स्वातिका बाबा राजसात तापस स्वातोते सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानति मामेभ्य परं व्ययम्। देवी महिमा मम माया दुरत्वया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। नमः दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मामया प्रकृहज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः।
या 10 10 10 11 12 হে পার্থ মু সর্বজীবর আদি কারণ বীজধর মুহি অটই সনাতন বুদ্ধিমানর বুদ্ধি জাণ তেজস্বীঙ্কর তেজ মুহি কারণ কହୁছি বুঝাই বৃক্ষাদি জীবଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରଭେଦ ଜେନରେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଭେଦ ଦିଶେ ମାତ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଏକ ଦିଶେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଉପାଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଜାଣ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ତୃଷ୍ଣା କାମ ପ୍ରାପ୍ତ ଆସକ୍ତି ରାଗ ନାମ ଅପ୍ରାପ୍ତି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାପ୍ତ ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଯା ବଳବାନ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାଣୀ ଦେହରେ ମୁହିଁ ଥାଏ ବଳିଙ୍କ ବଳ ମୁଁ ବୋଲାଏ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ କାମ ଲୋଭରେ ପକାଏ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ବଳେ ମୁଁ ଆସକ୍ତି ରହିତ ଆବର କାମନା ରହିତ ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁକୂଳ ଥାଏ ରେ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ଯେତେ ଭାବ ତହିଁ ଅଛି ମୁଁ ଗାଣ୍ଡିବ ସାତ୍ୱିକ ରାଜସ ତାମସ ଏ ଶକ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ଏମାନେ ମୋର ଆଶ୍ରିଥାନ୍ତି ଭାବି ବିଚାର କରୁଥାନ୍ତି ମୋ ଅବଲମ୍ବେ ଥାନ୍ତି ଏହି ମୋ ଅବଲମ୍ବେ କରେ ନାହିଁ ଏହା ସଙ୍ଗତେ ମୁଁ ନଥାଏ সকল নেত্রে দেখুথায়ে चला बोलो श्री जुगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की मर्यादा परशुरामचंद्र की ओम परमात्मे नमः नमो ऋषिभ्यो नमः नमो गुरुभ्यो नमः ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ନବମ ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିଯାଇଥିଲା ଆଜି ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଦେଖିବା ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କହିଲେ ପୁଣ୍ୟେ ଗନ୍ଧ ପୃଥିବ୍ୟାଞ୍ଚ ତେଜସ୍ମାସ୍ମି ବିଭାବସୁ ଜୀବନଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ तपस्वास्मि तपस्विषु सप्तम श्लोक रे कहते मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहं सुकुन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाखे पुरुषं नृषु पुण्ये गंध पृथिव्याञ्च तेजस्मास्मि विभावसु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु जे मोठारे मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मोठारो आउ किछि संसार रे नाही सबु मु ही अटे आउ किछि नाही मो व्यतीत आउ केही किछि हेले करू नाहंती मु अछि बोली कि समस्ते କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ତାଙ୍କଠି ହିଁ ଶେଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲିକି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଲିତ ଆଉ କେହି କ୍ରିୟା କରୁ ନାହାନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଜଠରାଗ୍ନି ଭାତ ଖାଇଦେଲେ ଜଠରାଗ୍ନି ଚାଲୁଛି ଆମେ କହୁଛେ ଆପେ ଆପେ ଚାଲୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇକି ଅଛି ଆଗରୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି से अनुसार नियमित चलुची स्कूल रे प्रधान शिक्षक थाऊ कि न थाऊ व्यवस्था जेते बेले रूल कर दिया है से व्यवस्था अनुसार स्कूल चले से प्रधान शिक्षक थाऊ कि न थाऊ प्रधानमंत्री थाऊ कि नहीं थाऊ देश चलु थे कहीं रूल करा से रूल रे चलु थे तो ईश्वरंकर जो रूल अच्छी से रूल रे कंटिन्यू चलु थे सब बेले जे ईश्वर एंती करू थांती सेंती किछ नै
ईश्वर जो ताकू व्यवस्थित कर देइछंती से अनुसार चलुछि तो कौन कहउछंती सबु मु ही करूछि आउ केही नाही मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायव मो ठारे ही उतप्रुत भाव तुम जड़ित केमिति ए विश्व ब्रह्मांड होउछि तांकर एवं ए विश्व ब्रह्मांड भितरे कण कण भितरे से समाहित अछंती जेमिति पवन जेंति कण कण रे व्याप्त होइकी अछि ईश्वर भी सेमिति व्याप्त जदि ईश्वर सेमिति कण कण रे जदि व्याप्त हाले आमे कण तांकठु अलगा कि आ हमको से धारण करिकी रखिछंती जेमिति वायु अछि सेमिति हमको भी समस्त को धारण करिकी रखिछंती तेणु करी कहले सर्वमिदाम प्रोतम मो ठारे ही उतप्रुत भाव रे समस्त जड़ित होइकी अछंती अलगा किछि नाही रसो ह्यम सुकुंतेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो उदाहरण देले रसरे अपसु कहले जल जल जेंति कि जल रे रस होछि मु एवं शशि सूर्ययो एवं सूर्य एवं चंद्रर जो प्रभा जो किरण जोठ उत्पन्न होछि से किरण होछि मु अटे एवं वेदरे जो ध्वनि ओम से उच्चारण मु अटे एवं पृथ्वी रे आकाश रे जो शब्द ब्रह्म ये जो शब्द उच्चारण होछि से शब्द होछि मु अटे पुण्य गंध पृथिव्याम च तेजस्मास्मि विभावसु अग्नि रे जो तेज रूप अछि आमे जलेले जो तेज रूप जळुछि से तेज रूप होछि मु अटे जीवनम सर्वभूतेषु एवं सब प्राणी भितरे जो जीवन शक्ति जो चालुछि से जीवन होछि मु अटे तपस्मास्मु तपश्चासि तपस्विषु कहले तपस्वी मानकर जो तपस्या जो सहुछंती से माने जो आमे जो सहुछे से सहिवार जो शक्ति से होछि तार माध्यम रे ही आमे सहुछे अन्य किछि शक्ति नाही ताहि सेही शक्ति बल रे ही आमे बलियान कहबा को गले आम जो क्रिया चालुछि कहार शक्ति आमर शक्ति नुह ईश्वरंकर शक्ति अटे आमे भाबुछि आमर शक्ति अटे लोक माने अहंकार करंदिनी मु सब करिदेली कहि कि तुमर शक्ति किछि नाही ईश्वरंकर शक्ति द्वारा तुमे परिचालित होछ ईश्वरंकर शक्ति द्वारा तुमे काम करूछ ईश्वरंकर बिना शक्ति रे पत्र भी हलिबो नाही एति आमे देखि दिले आज 9 नंबर 10 रु देखबा बीजम्मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्मिनामहम् बीजम्मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् हे पार्थ हे अर्जुन सुन कौन बीजम्मा सर्वभूतानां सर्वभूतानाम कहले सबु प्राणी मानंकर बीज अटे सबु प्राणी मानंकर बीज अटे किए माम मु अटे सबु प्राणी मानंकर बीज एटी पशु पक्षी कीट पतंग जेते सब अछंती जेते ग्रह अछि जेते उपग्रह अछि सूर्य चंद्र समुद्र नदी नाल ठु नेकी जेते आमर जो अछि कोन वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश सबु की अटे मोर द्वारा ही परिचालित मु बीज अटे कहउछंती जेमिति कि गछ तयारी हे गला परे से बीज दिसेनी गछ हे गला परे बीज दिसेनी दिसुची कि बीजटा कोठी लुची की रहि जाउची सेमिति ए सृष्टि को मु रचना करिछि एवं मु केमिति अछि अदृश्य भाव रे किंतु बीज आमे खोजुछे तार चिन्ह वर्ण किछि नहीं बीजम्मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम हे अर्जुन तुम्हें जान केमिति जानिबा मु ए सारा संसार रो गति अटे ए संसार रो सृष्टिकर्ता अटे ए सारा संसार रो मु विधाता अटे सेमिति जानो तुम्हें बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्मिनामहम् बुद्धि ये जो बुद्धि केमिति तुम्हें विचार करिबो
ईश्वर सृष्टि करिसंती बोली कि भाव ये जो बुद्धि जो अच्छी ये बुद्धि को विचार करिछे किए ये बुद्धि को सृष्टि करिछे किए ना ईश्वर करिसंती आमर जो बुद्धि आमे भावुचे मोर बुद्धि तार बुद्धि से तार बुद्धि से जो बुद्धिर नियामक रचना करता किए ईश्वर जेतेबेले मार गर्भरे जो संचार होछि शिशुटी जेतेबेले से बढ़ुछि सेतेबेले तार जो अंग प्रत्यंग एवं तार जो शरीर जो विकास मस्तिष्कर जो विकास काहार माध्यम रे होछि कोन आमे करि पारुछि काहार माध्यम रे विकास होछि ईश्वरंकर तत्व रे विकास होछि आमे केवल निमित्त मात्र आम द्वारा किछि संभवपर नुहे से जो विकास होछि बुद्धिर विकास ताहा किए करूछंती ईश्वर करूछंती आमर द्वारा किछि संभवपर नुहे तेणुकरी से विकास तो ईश्वर ही करूछंती किंतु आमको केवल निमित्त मात्र किछि संशोधन करवा पड़ुछि तेणुकरी ईश्वर जो विधि देइछंती वैवाहिक जीवन एवं किछि रूल जो देइछंती से रूल को आमे फॉलो करले जणे आमे एही संसार रे रही कि मध्य उत्तम संतान प्राप्ति आमे करी परवा रूल को फॉलो करवा दरकार रूल आमे फॉलो करवार नहीं तेणुकरी आमे कौन होछि से प्रकार भयंकर पुत्र आमे प्राप्ति होछि को पुत्र जो पुत्र की ये संसार प्रति क्षतिकारक यही परिवार प्रति हानिकारक माँ बापा प्रति हानिकारक एक गाँ प्रति देश प्रति कणटे भयंकर स्थिति से उपजी तेणुकरी आमर योग्यता हेबा दरकार आमे जेमिति योग्यता प्राप्ति हेबा सही अनुसार ही पुत्र संतान प्राप्ति हेबो जणे मूर्ख व्यक्ति को केभे भी कौनसी अधिकार कौनसी योग्यता दिया जाए नहीं सेमिति व्यक्ति को जदि शिक्षकता दिया जाए सेमिति व्यक्ति को जदि कलेक्टर ऑफिस रे कलेक्टर कर दिया जाए से कौन करिवो से तेणुकरी उपयुक्त योग्यता थिले ही से प्रकार संतान ईश्वर प्राप्ति करती तेणुकरी निज को योग्यता करवार अछि संसार को आमे जदि आसुचे पारिवारिक जीवन बंचबार अछि से प्रकार योग्यता अर्जन करिवार अछि ईश्वरंकर पारिवारिक योग्यता सबु प्रकार योग्यता हासिल करले जे कि से प्रकार योग्यता ईश्वर ताको प्रदान करे शिक्षक हेबा पई से प्रकार योग्यता अछि जने साधु संत हेबा पई योग्यता अछि भक्ति करवा पई से प्रकार योग्यता अछि ईश्वरन को प्राप्ति करवा पई से प्रकार योग्यता अछि विभिन्न प्रकार रूल अछि से रूल को आमे फॉलो करले जे कि ईश्वरन सान्निध्य आमे प्राप्त हेबा एवं जेमिति योग्यता हेबो सेमिति आमे ईश्वरन जो आनंद अछि ईश्वरन जो शक्ति अछि सामर्थ्य अछि से भितरे से ही अमृत रस को आमे प्राप्त करी परिबा आमे को ईश्वर तो विभिन्न प्रकार वस्तु प्रदान करिसंती कौन पुत्र धन संपत्ति ये जो देखिछंती से संपत्ति प्रति आमे बेसी आकृष्ट ईश्वरन को प्रति आमे आकृष्ट नहीं जेमिति पुओ को आमे खेलना दे देले पुओ को शर्ट पैंट किनी देले पुओ को चप्पल किनी देले पुओ को विभिन्न प्रकार खाद्य पदार्थ किनी देले पुओ कहा प्रति बेसी आकर्षित से खाद्य प्रति माँ बापा को प्रति आकर्षित नहीं माँ बापा जे किणी की देइछंती सेति प्रति तार आकृष्ट है से भाबुछि कोन मते एमिति दरकार से कहा प्रति बेसी लालायित से खाद्य प्रति से जिनस प्रति से द्रव्य प्रति बेसी लालायित माँ बापा को से गुरुत्व देउनी ठीक से प्रकार आमे कहा को गुरुत्व देउछे ये जो धन संपत्ति प्रति बेसी आमे बेसी गुरुत्व देउछे किंतु जे देइछि ताकू बेसी गुरुत्व नहीं ए खाद्य पदार्थ किए देइछि से छुआ को देला किए माँ बापा देले
ଏବଂ ଛୁଆର ଯେମିତି ମା ବାପା ଦେଲେ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଟେ। ମା ବାପାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ହେଉଛି ଶିଶୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ଦେଲେ, ପତ୍ନୀ ଦେଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ଦେଲେ, କିଏ ଦେଲେ? ସେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ। ଆମେ ସେ ଯିଏ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ନାହିଁ, ଯିଏ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା। ଏ ଜିନିଷ ଦେଲେ କିଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କେତେବେଳେ କରିଥିଲି, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପାଇପାରବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ ହେଇପାରବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମକୁ ଏ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଦରକାର। ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି, ସେ ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧିର ମତାମସ୍ମି, ସେ ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଅଟେ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଟେ। ସେ ବୁଦ୍ଧି ଦେନେ ବାଲା କିଏ? ମୁଁ। ତେଜସ୍ ତେଜସ୍ମିନାମହମ୍, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ତେଜ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ତେଜ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଟେ। ବଲମ୍ ବଲବତାମ୍ ଚାହମ୍, ଏବଂ ଜଣେ ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ବଳ, ସେ ବଳ କିଏ? ନା ମୁଁ ଅଟେ। ସେ ବଳ ଶକ୍ତି କିଏ ଅଟେ? ମୁଁ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଟେ। ସେ ଯେଉଁ ତାକତ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେ ଶକ୍ତି ଦେନେ ବାଲା ବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ମୁଁ। ମୋର ଦ୍ୱାରା ସେ ବଲିୟାନ। କାମରାଗ ବିବର୍ଜିତମ୍, କାମନା ରାଗ ଏସବୁ ମଣିଷକୁ ହୁଏ ଏବଂ ମଣିଷ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ ଲୁଚିକି ଅଛି, ତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ତେଣୁ ସେଇ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ମୋହ, ଦ୍ୱେଷ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂଯମ କରିବ ସେତେବେଳେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ନହେଲେ କେବେ ବି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧୋ ଭୂତେଷୁ କାମସ୍ମି ଭରତର୍ଷଭ, ଯେ ଚୈବ ସାତ୍विକା ଭାବା ରାଜସା ସ୍ତାମସାଶ୍ଚ ଯେ ମତ୍ୱ ଏବେତି ତାନ୍ ବିद्धି ন তেহম তেষু তে ময়ি। ধর্ম বিরুদ্ধে যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসা স্তামসাশ্চ যে মত্ত এবেতি তান বিদ্ধি ন তেহম তেষু তে ময়ি। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଚୈବ ସାତ୍ବିକା ଭାବା, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭାଗ ଅଛି। କ'ଣ ବିଭାଗ ଅଛି? ତିନୋଟି ବିଭାଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ? ସାତ୍ବିକ, ରାଜସିକ, ସ୍ତାମସିକ। ଯେ ମତ ଏବିତି ତାନ୍ ବିଦ୍ଧି, ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ମୋତେ ଜାଣେ, ମୁଁ ଏକାଧାରେ ସାତ୍ବିକ ଅଟେ, ରାଜସିକ ଅଟେ, ସ୍ତାମସିକ ଅଟେ ଏବଂ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ସାତ୍ବିକ, ସାତ୍ବିକ ଭାବନା କହିଲେ କ'ଣ? ସାତ୍ବିକ ଭାବନା, ସାତ୍ବିକ ଭାବ। ଆମର ମନ ତିନି ପ୍ରକାର ଗତି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଭାବ ଅଛି, ଆମେ ବସିଛେ ଏଇଠି, ତିନି ପ୍ରକାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଥରେରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବନା ଆସୁଛି, ସେବା କରିବାର ଭାବନା ଆସୁଛି, ଆଉ ବେଲେ ବେଲେ ଆସୁଛି ଘରକୁ ଗଲେ ବଢ଼ିଆ କରି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଏବଂ ଖାଇବି। ବେଲେ ବେଲେ ଭାବନା ଆସୁଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଖାଇବି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଯିବି ବଜାରକୁ ଏବଂ କ'ଣ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାର ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ନେବାର ଅଛି, ଏଇ ଭାବନା ଆସୁଛି। ପୁଅ ସହିତ, ଝିଅ ସହିତ, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହିବାର ଅଛି ଆରାମସେ, ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇକି ଏସି ଚଲେଇକି ଆରାମରେ ରହିବାର ଅଛି, ଦିନ କାଟିବାର ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବନା ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବନା କ'ଣ? ନିଚ ଭାବନା,
କାହାକୁ ମାରିଦେବା, କାହାକୁ ପିଟି ଦେବା, ତାହାକୁ ଗାଲି କରିବା, ତାକୁ ଆଜି ସିଏ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଏମିତି ଯେଉଁ ଭାବନା 3 ପ୍ରକାର ଗତି କରୁଛି ମନରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଆସୁଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ନା ଥାର୍ଡ଼? ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସେ ହେଲା ସାତ୍ଵିକ ଭାବନା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ପରୋପକାର କରିବା, ପୁଅର ଯତ୍ନ ନେବା, ସ୍ୱାମୀର ଯତ୍ନ ନେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆସୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ସାତ୍ଵିକ ଭାବନା। ରାଜସିକ ଭାବନା କହିଲେ ରାଜାମାନେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତି, ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ସୁଖରେ ଏସରେ ରହନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ମିଡ଼ିୟମ ସ୍ଥିରର ଯଦି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ହେବ ରାଜସିକ ଭାବନା। ଏବଂ ତାମସିକ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଖରାପ, ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା, ମଦ ଭକ୍ଷଣ କରିବା, ନାଇଁ କି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବା, ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନ କଟେଇବା, ଇଏ ସବୁ ଭାବନା ଆସୁଛି ତାମସିକ ଭାବନା। ଏମିତି ହେଉଛି 3ଟି ଭାବନା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଯାହା ଯାହା ଆସୁଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କିଏ? ସେ ଭାବନା ବି ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀର ଗଠନ ହେଉଛି, ଶରୀର ଗଠନ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଏ ଶରୀର ଗଠନ ହେବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଅଛି। କେମିତି ଯୋଗଦାନ ଅଛି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଯୋଗଦାନ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଁଛି, ଉଦୟ ହେଉଛି, ଅସ୍ତ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟର ବି ଅବଦାନ ଅଛି। ଆମର ଶରୀର ଗଠନରେ ତାର ବି ଯୋଗଦାନ ଅଛି। ଜଣେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେମିତି? ଗୋଟେ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେମିତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅବଦାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶରୀର। ଦିନ ରାତି ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାର ଅବଦାନରେ, ଯେଉଁ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତାର ଯୋଗଦାନରେ, ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣର ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାର ଅବଦାନରେ ଶରୀର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱରେ ହେଉନି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଚାଷ କଲେ, ସେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ସିନା ବୁଣିଦେଲେ, ସେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଦେଲା ପରେ ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଧାନ ହେଉଛି ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉଛି, ବିନା ପବନରେ ହେଉଛି, ବିନା ଜଳରେ ହେଉଛି କି? ହେଉନି। ବିନା ଦିନ ରାତିରେ ହେଉଛି କି? ହେଉନି। ଦିନ ରାତି ହେଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି, ରାତି ହେଲେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କ'ଣ ହେଉଛି? ଅଛି। ତେଣୁକରି ତାର ଯୋଗଦାନରେ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସାତ୍ଵିକ ଭାବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଏ ବଞ୍ଚିବାର ଜୀବନ ଭିତରେ 3ଟି ଭାବ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଆମେ କେଉଁ ଜୀବନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଯଦି ସାତ୍ଵିକ ଭାବରେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ହେଲେ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ରାଜସିକ ହେଲେ ମିଡ଼ିୟମ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ରାଜସିକ ଭାବନା ହେଲେ ବେଶୀ ପରୋପକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେବନି। ରାଜସିକ ଭାବନା ଆସିଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତାଧାରା ବେଶୀ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ରହନ୍ତି? ରାଜସିକ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ? ରାଜସିକ। ରାଜସିକ ଭାବନାରେ କ'ଣ ହେବ? ସିଆଡ଼େ ବେଶୀ ହେବନି କି ତାମସିକ ଆଡ଼େ ବେଶୀ ହେବେନି, ମିଡ଼ିୟମରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ। ବେଶୀ ନା ତ ପରୋପକାର ହୁଏ, ଆଉ ନା ତ ସେମାନେ ବେଶୀ ହାନିକାରକ କରନ୍ତି, ମିଡ଼ିୟମ ଷ୍ଟେଜରେ ରହନ୍ତି। ଯଦି ସାତ୍ଵିକ ମନୋଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ରହିବା, ଖାଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଯାଇକି ହିଁ ସାତ୍ଵିକ ମନୋଭାବ ଆସିବ, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଚୋରି କରେ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର? ତାମସିକ। ତାମସିକ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର। ଚୋରି ବ୍ୟକ୍ତି ତାମସିକ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର କେତେବେଳେ ଚୋରି କରେ? ସେ କେତେବେଳେ? ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ। ଆଗରୁ ଚୋରି କରିବ କି? ଆଉ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ
राजसिक सात्विक राजसिक तामसिक तीनटा कैटेगरी अच्छी दिन मध्य तीनटा कैटेगरी अच्छी बुझिपारे तो जंती मन जंती सात्विक राजसिक तामसिक कैटेगरी अच्छी ठीक से पूरा दिन आउ राति को मध्य मिसे देले 24 घंटा सात्विक राजसिक तामसिक कैटेगरी अच्छी केमिति कैटेगरी अच्छी राति 3 बजारू नहीं कि सकाळ 7 बजा पर्यंत सात्विक कैटेगरी बुझिपारे सकाळू सकाळू उठले को चिंताधारा भल लागे मन स्फूर्ति लागे आनंद लागे भल लागे केंती लागे सही मुहूर्त चिंता करंतु भल लागे कि नहीं सकाळू उठले फुर्ती फुर्ती लागे मन प्रसन्न रहे आनंद रहे तो से कैटेगरी होची सात्विक कैटेगरी 7 बजारू सियाड़े हो गला दिन सारा राजसिक कैटेगरी राजसिक कैटेगरी हेले हल्ला गुल्ला हेबो लोक माने अन्य जनकर द्वार को जीवे मोर एटा दरकार सेटा दरकार तू एंती साहाय्य कर एटा कर सेंता कर कहबे बुझिहला तो सेटा को कैटेगरी राजसिक कैटेगरी संध्या आसी गला परे उफ बढ़िया पवन मारुछि टिके सुई जाए टिके गड़ी जाए ये करी जाए बुझी पारले कि नहीं तो राति 8-9 बजा पर्यंत राजसिक ये कौन राजसिक कैटेगरी राति 8-9 पर्यंत चलुछि हला 10 पर्यंत भी 11 पर्यंत भी भावंतु राजसिक कैटेगरी किंतु 10 रु से आड़े हो गला तामसिक कैटेगरी 3 बजा पर्यंत किंतु से भीतर तामसिकर बेसिक जोटा बेसी खतरनाक समय होची 12, 1, 2 ई 3-4 घंटा होची बेसी खतरनाक चोरी से ही समय ही करती लोक तामसिक कैटेगरी ही चोरी करती बुझी पारले तो जे जदि से तामसिक कैटेगरी समय को जदि जोगी देला 12, 1, 2 बजा भितर 12, 1 और 2 चोरी के ही करि परिबे नहीं चोरी बंद हो से चोरी केते बेले करबो 12 बजे चोरी करबो ना 11 बजे से चोरी करबो नहीं कहीं कि से जानी छी लोक 11 पर्यंत भी केही सु ना जानी 12 बजे से प्रवेश करियो से देखबो जे मोर आग पछ केही अछन कि नहीं किंतु भगवान से जोगी छंती से अनुमान करबो ना से बाबू केही अछन कि नहीं तो ये है कैटेगरी बुझी पारले तो भगवान से कहते जे एमिति कैटेगरी अच्छी भावना भी ठीक से प्रकार 3 प्रकार अच्छी तो आमे को कैटेगरी रे रहबा पे चाहूची तो भगवान श्री कृष्ण कहले ये जो सात्विक राजसिक तामसिक जो कैटेगरी अच्छे 3टा तो कैटेगरी अच्छी आमे जदि दिन बेला जदि चाहेबा गुटे कैटेगरी रे रहबार लगी सात्विक मनोभाव रे जदि रहबा पई जदि आमे सकाळू संध्या पर्यंत पूरा दिन सारा रहबा पई जदि चाहेबा रही पारबा कि नहीं रही पारबा सेमिति हमको तपस्वी हेबा को पड़िबो सेमिति भावना हमको जागृत करबा को पड़िबो जेमिति आरंभ हेबो सेमिति शेष हेबो आमर जेमिति आरंभ आमे जंती करबा शेष भी हंती हेबा दिन चर्चाटा आमे करूछे गाना भूल रु आरंभ करूछे एवं भूल रे शेष होछि तो आमे जेमिति आमर भावना ठीक हेबो सेमिति हेबो आमर दिन दैनिक जीवन चर्चा सेमिति हेबो एवं जदि आमे खाउथवा पिउथवा जदि नियम कानून ठीक नहीं हाले केबे सुधरवार नहीं आमे आज 7 बजे खाइले काली 10 बजे खाइले काली 11 बजे खाइले केबे बुली गले लयमुरा केबे आसले 8 बजे केबे 10 बजे ठिकना जदि नहीं टाइम टेबल रूल नहीं हाले से ही व्यक्तिर केबे भी से सक्सेसफुल हो पारिबो नहीं केबे नुहे से छात्र ही थाउ युवक ही थाउ कौन सी व्यक्ति ही थाउ जे भी हो आउ जदि सात्विक मनोभाव रे जदि रहबार अछि हाले प्रथम रु राति उठिबार नहीं कि शुवा पर्यंत ईश्वरंकर सान्निध्य रे
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହିଲେ ଯାଇକି ସାତ୍ଵିକ ମନୋଭାବ ଆସିବ। ଏବଂ ଯେ ସାତ୍ଵିକ ମନୋଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଦୈନିକ ଜୀବନ ଠିକରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ, ଜୀବନ ତାର ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ, ସୁଖରେ କଟିବ, ମନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ରକ୍ତଚାପ କେବେ ବି ହେବନି। କାହିଁକି? ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ସଂଯୋଗରେ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ତାମସିକ ସବୁବେଳେ ରହିବା ହେଲେ ବି ରହିପାରବା। दिन आमर जो 24 घंटा अच्छी 24 घंटा को आम जे कौन कैटेगोरी आम रखी पारबा। मैक्सिमम जदि कैटेगोरी आम रखवाई चाहिए भी सेमिति कले जेकि ही हेब, नहले हेब नहीं। तो यहाँ कहार हाथ रे अच्छे? निजर हाथ रे अच्छे, भगवान का हाथ रे नहीं। आमको खाली बतई दौरान जे एमिति एमिति अच्छी, तो तुमको तुम्हें जमती चाहिए सेमिति तुम्हें संपादित करी पारबो। आ जदि खाली मजा मजलिस करवार अच्छे हाले राजसिक तामसिक कैटेगोरी रे जीवन सारा भी दिन हल रही पार, किंतु सही समय एटा काना होची शांति देव नहीं, जीवन रे केबे भी शांति लागबो नहीं। मत एबिति तान विद्धि न त्वेहं तेषु। जे मोठारे ए प्रकार सात्विक मनोभाव रहे से निश्चित भाव रे कौन हेब मते से प्राप्त करी दिए। तेणु भगवान श्री कृष्ण आमको सबुत से कथा कहउछंती केमिति आमर सात्विक मनोभाव ठीक रे रहबो। ठीक से प्रकार आहार मध्य सात्विक अच्छी। आहार मध्य 3 प्रकार अच्छी, गोटे सात्विक, राजसिक, तामसिक। जंती कि भावना जंती अच्छी, दिन जमीती अच्छी, भोजन मध्य ठीक से प्रकार सात्विक, राजसिक, तामसिक अच्छी। तो जमीती खाद्य आमे खाइबा सेमिति हमर मन भी तैयारी हेबो। आमे जदि राजसिक खाद्य खाइबा राजसिक मनोभाव आसो, सात्विक मनोभाव खाद्य खाइबा सात्विक आहार खाइबा सात्विक मनोभाव सब बेले जाग्रत होकर रह। तामसिक खाद्य खाइबा तामसिक मनोभाव आसो। तेणुक आम को खाद्य खाइले आमको बेसी आनंद मिलूची, को खाद्य खाइले आमर जीवन पवित्र होउची, को खाद्य खाइले आमर जीवन साफल्य हब, ता प्रति जदि आम ध्यान देबा ताले जीवन सार्थक हेब। आ जदि सार्थक आमर करिबार नहीं, जीवन आसीछि पर जन्म नाही किछि जदि आमे भाबुचे हाले जे जहा खाओ आमर किछि कहिबा नहीं। किंतु आमे जानिछु जे जने छात्र अध्ययन करुछि माने तार फल भी प्राप्त होउछि। बिना परिश्रम रे फल प्राप्त हो नहीं। तेणुक आमको गीतारे मध्य कहीदेले सेठी जे जन्म निश्चित अटे, जने जन्म जदि होइछि मृत्यु निश्चित अटे, एवं मृत्यु जदि हैला जन्म निश्चित अटे। तो आमे जो भोग करुचे निश्चित भाव में पूर्व जन्म अच्छी, एवं पूर्व जन्म रु आमे देखुचे जने जने कुनी कुनी पिला माने गीता हो, उपनिषद हो, गीत हो, विभिन्न प्रकार विद्यारे पारंगम छोट अवस्था रे अछंती। से माने कोन एही जन्म रे करिथिले कि एही जन्म रे किछि प्रयास करिथिले कि किछि करि नथिले, किंतु 7 वर्ष 8 वर्ष भितरे से जो दक्षता कोठु आसिला, से दक्षता पूर्व जन्मर परिश्रम अटे, पूर्व जन्मर तपस्या अटे, जहा फल रे कि तांको प्राप्त हैला। तेणुक पूर्व जन्म निश्चित भाव में अच्छी। तेणुक यही जन्म को जदि आम सफल करदेबा हाले निश्चित भाव में आमर पर जन्म भी सफल हेब। तेणुक आम प्रयास समस्ते करबा दरकार, एवं केवल जदि आनंद भोगी नबा
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ଖାଲି ଭୋଗୁଥିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଖାଲି ଭୋଗୁଥିବା, ଖାଲି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଭୋଗ୍ୟ ତ ଆମେ ଭୋଗିବା, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କରିକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଏ ଶରୀର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହି ସାଧନ, ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ସାଧନ। ଏଇ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଉପଯୋଗ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଲଗେଇକି କିଛି କରିବାର ଅଛି। ସାଇକେଲକୁ ଜଣକୁ ଦେଲେ ସେ ସାଇକେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇକେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ସାଇକେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଠ ପଢ଼ବାକୁ ଯିବ। ସେ ସାଇକେଲର ଉପଯୋଗ କରିକି ସେ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବ, କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି କିଣା ବିକା କରିକି ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ସାଇକେଲ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଅଟେ। ଏତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆଜି ଏତିକି କହିକି ବାଣୀକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା, ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो श्री जोगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की, मर्यादा पुरुष रामचंद्र की, पवित्र वैदिक सनातन धर्म की, देश धर्म पर बलि देने वाली वीरों की, आर्यवर्त की, सभी ऋषि मुनि की, धरती माता की, गो माता की, हमारा जीवन ग्राम और समस्त लोकंगर मंगल हो आनंद। एक बार हरि हरि बोल। आउ थे पुणी थे समस्त को अभिवादन, नमस्ते।